આજ માઘ મહિનાની અમાસ છે, તેને મૌની અમાસ પણ કહેવાય છે। આજના દિવસે દાન પુણ્ય અને નદી સ્નાન કરવાની પરંપરા છે। આજે મૌન રહીને પૂજાપાઠ કરવાને વિશેષ ફળદાયી માનવામાં આવે છે। પૌરાણિક કથા મુજબ બ્રહ્માજીના પુત્ર મનુએ માઘ અમાસના દિવસે મૌન રહીને તપ કર્યું હતું, જેના કારણે મૌની અમાસના દિવસે મૌન રહીને પૂજાપાઠ કરવાનું અતિ મહત્વ છે। મૌની અમાસના દિવસે દેશભરમાં કરોડો શ્રદ્ધાળુઓ વિવિધ નદીઓમાં સ્નાન કરીને પૂજા અર્ચન કરી રહ્યા છે। मौनी अमावस्या का स्नान है। हिंदू पर्व में मौनी अमावस्या को बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें अपने पितरों को पिंडदान दिया जाता है और पितरों की पूजा की जाती है। और पवित्र माघ का महीना चल रहा है, इसमें सभी लोगों को यहाँ हरिद्वार आना चाहिए और गंगा स्नान करना चाहिए। माँ गंगा ने आज हमको अपने चरणों में बुलाया है, बहुत अच्छा लगा। मौनी अमावस्या के पावन पवित्र इस माघ के महीने में आज हमको माँ का बुलावा आया है। सभी भाई बहनों को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग आइए हरिद्वार में, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पुलिस व्यवस्था, कार्यकर्ता और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, आप लोग भी आइएगा।